Les élèves de la première année à toute section, bonjour, j'espère que vous allez super bien et soyez les bienvenus encore une fois sur notre chaîne éducative et de l'enseignement par excellence, bien évidemment chez Prof Ashraf. Aujourd'hui, on va se concentrer, on va se focaliser la suite des chapitres du dernier jour d'un condamné. Inch'Allah, on va faire la lecture magistrale, يعني قراءة et l'analyse du chapitre 7. Mais évidemment, nous avons traité, nous avons étudié et analysé chapitre 6. شفنا بأن le narrateur évidemment يعني كان كيحاول يعني قال لنا بانه يعني اشنو غادي يكتب في اليوميات ديالو ويحاول سادريسي مثلا يعني واحد لو ميساج يعني au juge au monde pour ne pas être condamné encore une fois. Mais évidemment, شفنا في chapitre 6 بان le narrateur explique pourquoi il veut écrire un journal. كان يشرح لنا كيفاش او لا اشنو علاش بغى يدير هذا الجورنال يعني اليوميات ديالو كيقول على سي سوفرونس كيحاول يعني يحكي لنا على المعاناة ديالو ses douleurs et ainsi de suite. Et aussi il veut se distraire et décrire sa torture morale ويحاول يعطينا يعني يحكي لنا يعني هذاك الألم المعنوي moral d'accord المعنوي et ses angoisses bien évidemment يعني الألم المعنوي وهذاك لي tortures يعني الصراعات اللي كيحاول يعني يواجهها avec lui-même. Alors aujourd'hui, on va se concentrer s'il vous plaît. Chapitre 7, c'est la suite du chapitre 6. يعني غير تتمة chapitre 6. نعرفوا أشنو بيوصل لنا en tant que nous sommes des lecteurs, en tant que nous sommes des analystes, évidemment. Alors votre attention s'il vous plaît. Que ce j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres. Que cela arrête le juge prêt à juger. Que cela sauve des malheureux, innocents, eux coupables de l'agonie à laquelle je suis condamné. Pourquoi? À quoi bon? Qu'importe. Voilà. هادشي غنكتب دابا حاليا ممكن واحد النهار يكون مفيد à d'autres ممكن يكون مفيد utile شي حاجة مفيدة bénéfique. Que cela arrête le juge ممكن يحبس أو يوقف يعني الحكام prêt à juger اللي غير كيحكموا بلا condamnation. Que cela sauve les malheureux ou bien les malheureux ممكن يعتق les malheureux اليائسين les misérables بؤساء بمعنى innocents الأبرياء ou coupables أو المجرمين de l'agonie à laquelle je suis condamné. هاد l'agonie بالعربية نقدر نقولوا بأن هي سكرات الموت بالمعنى à laquelle je suis condamné من خلال أنايا محكوم عليا بالإعدام. Pourquoi? علاش؟ à quoi bon؟ واشنو؟ وكامبورت من يهتم؟ فوالا هنايا غنحاولوا نشوفوا يعني عندنا quelques فيغ دو ستيل عندنا que cela arrête عندنا que cela فوالا وعندنا aussi que cela فوالا هادو كيتسموا exactement bravo que ce كتسموا كلها كتسمى يعني انافور que ce فوالا que cela كتسمى الانافور. pourquoi الانافور؟ في كل بداية ديال لا فراس une expression qui se répète يعني كتعاود لينا ودي كتسمى الانافور. هادو كيتسموا لي فيغ دو ستيل ريتوريك فوالا يعني كيحاول يعني يسأل راسو. quand ma tête aura été coupée ملي غيحاول يقطعوا ليا راسي qu'est-ce que là me fait qu'est-ce que là me fait qu'on coupe d'autres اشنو غيديروا ملي غادي يحاولوا يقطعوا الاخرين يعني اشنو غيديروا ملي غيحاولوا يقطعوا الاخرين. est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies واش حقا انايا كنفكر يعني في هاد الحماق هادو في هاد لي فولي. jeter va l'échafaud après j'y aurais monté. je me demande un peu ce qui m'en reviendra. يعني كيحاول نطلب يعني اشنو غيطرى ليا دونك فوالا هنايا كيحاول يطرح تساؤلات واحد لي كيسيون ريسيبروك افيك لوي ميم بيان كيحاول يطرح تساؤلات واش حقا غادي يقطعوا ليا راسي بلي شافو. قلت لكم لي شافو سي اون ماشين ا اكزيكوتي يعني هاد لا ماشين كيحاول مثلا اكزيكوتي يعني لا بين دو مور. جو فو دوموند كنطلب منكم ان بو سكو مون ريفيندرا واحد شويه اشنو غيطرى ليا سي بون. دونك فوالا هنا كيحاول تكون عندنا واحد لوبسيسيون واحد الهلوسه واش حقا يعني غادي تطبقوا عليا الاعدام بهاد لي شافو. جو فو دوموند ان بو سكو
ce qui reviendra en fait. شنو غيطرى ليا. C'est bon? Très bien. Quoi? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs. Les oiseaux qui s'éveillent le matin. Les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie, tout cela n'est plus à moi. شوف معايا. Quoi? الشمس. Le printemps, فصل الربيع. Les champs pleins de fleurs. حقول مليئة بالأزهار. Les oiseaux qui s'éveillent le matin. العصافير اللي كتحاول تفيق الصباح. Les nuages, les arbres. Les nuages هو الضباب. Les arbres, الأشجار, la nature, الطبيعة, la liberté, الحرية, la vie, الحياة. Tout cela n'est plus à moi. N'est plus à moi. يعني مبقاش يعني مبقاش يعني كيما نقولوا يعني مبقاش كتناسبني انايا مبقاش يعني كتنتمي ليا انايا هذه كلها كتسمى لو شون ليكسيكو دو لا ناتور يعني الطبيعه اي en même temps عندنا لا فيغور ستيل كي سابيل برافو سي اون انيميراسيون يعني انيميراسيون يعني سي تسلسل الكلمات énumération tout cela n'est plus à moi هادشي كامل مبقاش كيناسبني او لا مبقاش يعني كينتمي ليا هنايا عندنا ممكن نقولوا بانه يعني عندنا واحد الريجستر ليتيرير سي باتيتيك ممكن نشفقوا عليه en tant que nous sommes des lecteurs كأننا قراء ah c'est moi qu'il faudrait sauver أنا خاصني نعتق راسي est-il bien vrai que cela ne se peut qu'il faudra mourir demain aujourd'hui peut-être que cela est ainsi على حقا هذا الامر كيمشي على هذا النحو على هذا الطريق ممكن نموت اليوم ممكن نموت غدا peut-être que cela ainsi ممكن يعني من بعد voilà oh Dieu l'horrible idée à se briser la tête حقا يعني هذه الايدي المرعبه كسرت لي راسي هرست لي راسي au mur de son cachot يعني الحيط ديال الزنزانه وهذه كتسمى بيان سور كتسمى لا بيرسونيفيكاسيون يعني التشخيص bravo très bien voilà عندنا demain aujourd'hui كتسمى la gradation des croissances ممكن غدا ممكن اليوم la gradation des croissances c'est bon mes chers amis j'espère تكونوا استفدتوا معايا في هذا الشابيتر 7 très court يعني voilà يعني هنايا مازال يعني كيحاول يدير لي كيسيون يعني كيحاول يسائل راسو واش حقا يعني هذا الشيء غيكون على هذا النحو هذا فوالا هنايا بقى في الحال بان هذا الشيء كله مابقاش كينتمي سوني بلو ا موا مابقاش كينتمي ليه لانه يعني فوالا يعني محكوم عليه بالاعدام وكيحاول يعني بافوا يعني يواسي راسو وكيحاول مثلا يدير لي كيسيون كيحاول يسائل راسو il s'adresse les paroles à lui-même, s'adresse les questions à lui-même afin de soulager, afin d'avoir la diminution يعني ديال هاد les malheurs, les souffrances اللي كيعاني منها. Mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Elle est très courte en fait. On se reverra Inch'Allah. La prochaine vidéo, c'est chapitre 8.